welcome back to Lina's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ini Lina nak buat kek. Kek apa tahu? Lina nak buat blueberry scramble cake. Yes, very easy and kek ni memang sedap kan? Blueberry kan semua orang pun suka. So, sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat blueberry scramble cake. Jom. Okey, untuk buat dia punya scramble, di sini Lina ambil 50 gram brown sugar, 50 gram mentega, okey, butter yang beku ya, keluar dari peti sejuk, and then 100 gram tepung gandum. So sekarang first kita buat scramble. So yang ni kita kena just mix dengan butter. Kita nak just scramble je. Bahan ini kan nanti kita kena taburkan atas permukaan kek ya. Dan kita masuk 6 bakar. That's why saya suruh masukkan butter yang beku. Okey, yang scramble ni kita letak tepi dulu ya. Sekarang kita tengok bahan-bahan untuk buat kek. Di sini Lina ambil 2 cawan tepung penaik sendiri ya, tepung kek. So Lina tak apa. Kalau anda pakai tepung kek, jangan masukkan baking powder ke soda bicarbonate ya. Let's say you all pakai tepung gandum, then kita kena masukkan baking powder and soda bicarbonate. Di sini Lina ambil 125 gram butter, salted butter ya. And then 3/4 cawan castor sugar, 1 cawan blueberry. Okey, blueberry. Setengah cawan susu segar, 2 biji telur grade A. And then Lina nak masukkan 1 sudu teh essence vanilla dan juga 1 sudu teh parutan lemon ya, parutan kulit lemon 1 sudu teh. Okey, itu je. Sekarang kita boleh start pukul butter. Kita kena pukul butter tu sampai dia jadi pale color ya, macam ni. Dan kita masukkan sekarang sugar. Pukul butter dan gula sampai dia jadi creamy. Okay, sekarang kita masukkan telur satu persatu ya. Kita pukul telur sampai dia mix dengan adunan. Okey, sekarang kita masukkan tepung sikit-sikit. Bila kita masuk tepung, kita masukkan susu pun selang-seli.
lah. 1 sudu teh ya. Okey, lepas dah masuk tepung, kita kurangkan dia punya speed ya, slow speed. Kita just mix dia. Dan masukkan lemon zest. Okey, sekarang kita masukkan blueberry. Gaulkan. Make sure you all dah on you punya oven ya. Okey, sekarang kita masukkan dalam acuan ya. Okey, sekarang atas permukaan ni kita taburkan yang scramble kita buat tadi ya. Kek-kek yang Lina buat sebelum ini pun semua senang tau kawan-kawan. Cuba kat rumah. Memang kanak-kanak suka makan. Especially my butter cake, my cake suji, and also my fruit cake, chocolate marble cake, and then carrot cheesecake. My carrot cheesecake tu kan, I dapat good comments from all my friends, those who are tried, and also the butter cakes. Okey, sekarang kita boleh masukkan dalam oven. Okey, yang ni as usual Lina set my oven temperature for 150. Okey, suhu tu ikut oven masing-masing je. Some oven tu you can set dia punya suhu tu atas, bawah, tepi semua kan. So Lina set 150 and then kita kena bakar kek ni around 55 minutes or until it cook well. So nanti Lina tunjukkan dengan anda semua macam mana hasil kita punya blueberry crumble cake. Stay tuned. Kawan-kawan, sekarang Lina nak keluarkan kek dari oven. Nampak pun sedap. So, ambil pencucuk macam ni, cucuk tengah-tengah dan tengok. Kalau batang tu clear, tak ada apa-apa, consider dia dah bakar complete ya. See, clean. So Lina harap
kawan-kawan akan cubakan resipi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Lina jumpa anda semua besok dengan resipi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.